तो भारत एवं अफगानिस्तान मध्य संपर्कर नुआ अध्याय पाकिस्तान को बड़ झटका। दुबई रे भारत एवं अफगानिस्तान मध्य टॉप लेवल यह आलोचना हुई। अफगानिस्तान रे तालिबान राजनीति आरंभ पर प्रथम थर पर दुई देश मध्य अधिकारी स्तरीय आलोचना हुई। कहुछि कि यही हाई प्रोफाइल भेटघाट दुई देश मध्य संपर्क को नुआ दिग को नहीं पारे नुआ दिशा दे पारे। भारत प्रथम थर पर अफगानिस्तान दखल करथिबा तालिबान सहित उच्चस्तरीय आलोचना करिछि। वैदेशिक सचिव विक्रम मिस्री दुबई गस्तर अछन्ते एवं दुबई रे अफगानिस्तान रो कार्यकारी वैदेशिक मंत्री आमिर खान मुत्ताकिन को भेटिछन्ती। बैठक पर कहुछि जे अफगानिस्तान सरकार भारत रो सुरक्षा चिंता को ध्यान रे रखिछन्ती। भारतर सबुठारु बड़ चिंता हेउछि जे भारत विरोधी आतंकवादी गोष्ठी को अफगानिस्तान माटी रे स्थान दिया न जाऊ। अफगानिस्तान अंचल को भारत विरोध में व्यवहार करने को तालिबान अनुमति देव नाही बोली प्रतिश्रुति देछन्ती। बैठक में द्विपाक्षिक संपर्क ठारू आरंभ करी आंचलिक विकास पर्यंत विभिन्न प्रसंग उपरे आलोचना करा जायतिला। विदेश मंत्रालय तरफ कहुछि जे अफगानिस्तान रे भारतर सुरक्षा को नहीं चिंता निकट भविष्य में दुई देश मध्य विकासमूलक प्रकल्प विषय विचार करने आवश्यक। पाकिस्तान रो अफगानिस्तान शरणार्थी पुनर्वास रे सहायता उपरे आलोचना करा जायतिला। विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतर सहायता लोड़ी अफगानिस्तान। उभय पक्ष भारत सरकार द्वारा परिचालित मानविक सहायता कार्यक्रम रे तार मूल्यांकन मध्य करिसेंती। एथिपाई अफगानिस्तान मंत्री भारत सरकार को प्रशंसा करिसेंती। अफगानिस्तान रे बंद पड़िथिबा प्रकल्प को भारत सरकार पुणी थरे आरंभ करि पारिबे बोली कुआ जाउछि। निकटरे अफगानिस्तान रे पाकिस्तान रो एयर स्ट्राइक घटना को भारत दृढ़ निंदा करिछि। पाकिस्तान सबुबले निजर आभ्यंतरीण समस्या लुचाइबा कारणरू पड़ोसी राष्ट्रगुड़ी को दोष देई आसुछि बोली भारत कहिछि। जदिओ भारत एबे सुधा अफगानिस्तान रे तालिबान रो राजत्व को स्वीकार करि नाही, किंतु उभय देशर फायदा दृष्टि किछि पदक्षेप निया जाइछि। तो 2021 पर ठारू तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा करने पर जदिओ सीधा सड़क भारत कौन प्रकार समर्थन दे नथिला, किंतु मानविकता दृष्टि सेठाकर जनसाधारण को भारत सरकार सबुबले सहायता जोगाई आसीछि, सहायता करी आसीछि। भूमिकंप ध्वंस हो जाइथिबा अंचलर लोकंक पई भारत सरकार गहम ठारू आरंभ करी पोशाक एवं औषध मध्य पठाइथिला। एथिपई या सहित क्रिकेट खेलाड़ींकर अभ्यास पई मध्य भारत सरकार सबु व्यवस्था करिसेंती। कोरोना समय कोविड टीका एवं औषध पठाई भारत सरकार मानविक परिचय मध्य नुआ उदाहरण सृष्टि करथिले। भारत सरकार सेठारे करुथिबा विभिन्न प्रकल्प को सेठाकर लोकंक मध्य या द्वारा रोजगार मिल पारिथिला। एथिपई अफगानिस्तान रो तालिबान सरकार भारत को कृतज्ञता जणाइछन्ती। तो आलोचना करबा ए बाबद आलोचना करबा पई हम सहित आज अछन्ती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा। डॉक्टर बेहरा आपन को स्वागत। डॉक्टर बेहरा, तालिबान सरकार बा अफगानिस्तान सरकार सहित भारत सरकार ये संपर्क नुआ एक अध्याय जोड़ी हेब कि एवं कौन फायदा मिलिबो भारत को आपन को लागुछि? इटा केवल भारत अफगान संपर्क पाई नुआ मोड़ नहीं दुबई रे जो आमर वैदेशिक सचिव मिस्त्री एवं तांकर जो वैदेशिक मंत्री मटाकी सहित आलोचना होती। यहाँ गोटे एक्सिस चारोटी राष्ट्र क्षेत्र चाइना, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान इथिरे भारतर क्रमवर्धिष्णु प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ुची एवं से पाकिस्तान व्यतिव्यस्त हो पड़ी। से आक्रमण करुच्ची एवं जितेबाला पाकिस्तान स्पेशल प्रतिनिधि अफगानिस्तान जाइछन्ति काबुल में आलोचना होउची, सेही समय पाकिस्तानी सेना आक्रमण करुच्ची अफगानिस्तान ने तेहरीक तालिबान नारे सन्त्रासवादी नारे निरीह साधारण लोक प्राय 70 लोक मरुचंती, महिला एवं शिशु। सेतेबेले पाकिस्तान कहूँ मु सन्त्रासवादी मान आक्रमण करुच्ची, यहाँ समस्त निंदा कर जातिसंघ निंदा कर तदंत दाबी करपटे अफगानिस्तान सहित भारतर जो संपर्क ये गोटे परिपक्व कूटनैतिक राजनीतिर संपर्क। भारत मानवीयता दृष्टि ता सहित विभिन्न प्रकार साहाय्य सहयोग इंफ्रास्ट्रक्चर इथिरे अफगानिस्तान को सहयोग करुच्ची एवं सहयोग करने फल भारतर छवि अफगानिस्तान में अनेक बदलई। सेठी गोटे जातीय राजपथ निर्माण हो बा सेठी जो तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सहयोग हो तांकर मेडिसिन ये गुड़ाए कथार
ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଲିବାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ସହିତ ସହଯୋଗ ବଢାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡୁଛି, କାରଣ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୀତି ତାର ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁରା ବଦଳି ଯାଉଛି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ। ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତା ବର୍ଡରରେ ପାଟ୍ରିକ ବର୍ଡରରେ, ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ହଜାର ହଜାର ଟନର ଲୁହା ଯୋଉଟା ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଦର ବାଟେ ନ ଦେଇକି ଅଲଗା ବନ୍ଦର ଦେଇ ପଠାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାର୍କେଟକୁ ତାର ଗୋଟାଏ ବାଟ ଥିଲା ସେଇ ବନ୍ଦର ଦେଇକି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଇରାନରେ ଚାହାବର ବନ୍ଦର ତିଆରି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ ଖୋଲିଗଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେଇ ବନ୍ଦର ଦେଇକି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରିପାରିବ, ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅଧିକ କମିଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ବଢିଯିବ। ଇଭିନ ରଷିଆ ବି ଭାରତ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ୟାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି କାବୁଲକୁ ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରିପକ୍ୱ ନୀତି ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଏବେ ଚୀନର ଭୂମିକା କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କଣ ଚୀନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ଛାଡୁଛି କି? ଯେଉଁ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୀନ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତା ପାଇଁ କେହି ନୁହନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ସିଏ ତାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ଚୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସିଏ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାକୁ ଭାବୁ ଯେ ଚୀନରେ ଯୋଉ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଚୀନ ତା ପଛରେ ଅଛି। ତ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଧୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାର ଦିଟା କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟାଏ କାରଣ ହଉଛି ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଢୁଛି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ତେହରିକି ତାଲିବାନକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ତାକୁ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲା, ଆଦର୍ଶଗତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତା ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି। ଭସ୍ମାସୁର ଭଳିଆ ସିଏ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। କାରଣ 1863 ପରେ ଯୋଉ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ 2640 କିଲୋମିଟର ବର୍ଡର ଲାଇନ ଅଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ଯୋଉ ୱାଜିରିସ୍ତାନ ବା ସେ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଏରିଆ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର, ତାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯୋଉଟା ଆର୍ମି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆର୍ମି ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଟା ସମାଧାନ ନ ହଉ। ସମାଧାନ ନହେଲେ ସିଏ ତାଲିବାନକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ସିଏ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ। ସିଏ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତାଲିବାନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଇନା ସହିତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବା ରଷିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସିଏ ପୁରା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ତା ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଯାହା ହଉଛି, ଅର୍ଥ ହଉଛି, ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଏଇଟା କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଯୋଉଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବା ତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାହାଯ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସାହାଯ୍ୟ, ମେଡିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଲିବାନ କଣ କରିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉ ଡ୍ରଗ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା ତାକୁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ତାଲିବାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କଲା, ୟାକୁ ଏବେ ବି ସମର୍ଥନ ବୋଧହୁଏ କରୁନାହିଁ ଭାରତ। ନାଇଁ, ଭାରତ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ତାଲିବାନ ଏକ ସନ୍ତାସବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲାବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲାବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନକୁ ସେଠିକାର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ଆଶଙ୍କା ବା କନସର୍ନ ହଉଛି ଯେ ତାଲିବାନ ଯେହେତୁ ସନ୍ତାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳେଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହେଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କଥାରେ ପଡିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଭାରତ ଏଇ ଯୋଉ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସହଯୋଗ କରିବା, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସହଯୋଗ କରିବା, ବନ୍ଦରରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଡ୍ୟାମ, ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ୟାମ ଶାଲିମାର ଡ୍ୟାମ, ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଭାରତ। ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଲାଇନ ସେଟା। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଆମେରିକା, ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦଉଥିଲା, ସେଇ ବଡ ଭାଇର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କରୁଛି କି, ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, ଭାରତ ଆମେରିକାଠୁ ଉନ୍ନତ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ଆମେରିକା ସେଠି ଧମକେଇକି ଦବେଇକି ରଖିଥିଲା, ତା ଶାସନ ଥିଲା, ଯାହା କହୁଥିଲା ସେୟା କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଭାରତ ସେୟା କରୁନାହିଁ।
भारत सेठी बड़ हो पड़ा देखुनी भारत साहाय्य करुच्ची जहाँफल अफगानिस्तान अनुभव करुच्ची तालिबान सरकार जे भारत आंतरिकतार सहित तार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो बा अफगानिस्तान विकास रे भारत आंतरिकतार सहित सहयोग करुच्ची भारत निहित स्वार्थ किछि नाही एवं अल्टरनेट कमर्शियल रूट तैयारी करिवारे भारत सहयोग करुच्ची ईरान चाबहार पोर्ट सेटा गोटे विराट परिवर्तन तेणु से दृष्टिभंगी बदलुची अफगानिस्तान भारत प्रति एवं भारत जो छवि या भितर अनेक बदली गलानी एवं तांकर वर्तमान पाकिस्तान को आखि आगे रखी भारत ए सहयोग हाथ बढ़ाइबा अफगानिस्तान को ए परिप्रेक्षी रे आउ कोन फायदा मिली पारे अफगानिस्तान रु भारत को आपन को लागुची इटा कमर्शियल ट्रेड बढ़िबो भारत सहित अफगानिस्तान वाणिज्यिक कारोबार बढ़िबो एथरे उभय राष्ट्र लाभवान हेबे एवं चाबहार पोर्ट जोटा भारत तैयारी करछि ईरान रे से बाट देकी जब अफगानिस्तान व्यवहार करिवो तो कमर्शियल रूट बारे सेथरे मध्ये उभय देश लाभवान हेबे एवं सबुठारु बड़ कथा हो जे अफगानिस्तान रो तालिबान सरकार यदि भारत सहित हाथ मिळी दिए तो सन्त्रासवादी कार्यकलाप जोटा भारत विरोधी पाकिस्तान माटी रहउछि सेटा एते आ शक्तिशाली हेई परिबे नै समाने कोडना कोडी दुर्बल हबो एवं चीन यदि अफगानिस्तान सहित जेमिति वर्तमान वाणिज्यिक संपर्क रखिछि से यदि रखिबो एपटे पाकिस्तान मध्ये दुर्बल हबो तो एंटायर दक्षिण एशियार जो जियो पॉलिटिक्स ये बदली जीव और भारत निश्चित भाव में लाभवान हम ता सहित अफगानिस्तान विकास धारा चलो तालिबान जो रक्षणशील शासन करने योजना रखी से प्रक्रिया आस्ते आस्ते दुर्बल तेणु सबु दृष्टि ये जो पॉलिटिक्स जोटा भारत नेतृत्वाधीन वैदेशिक नीति वर्तमान से देखा दूची ये गुड़ाए राष्ट्र को प्रभावित करिवो एवं पॉजिटिवली प्रभावित करिवो पूर्व भारतर भूमिका कौन थिला जेतेबेले खास कर 2021 पूर्व तालिबान दखल करि नथिला अमेरिकार प्रभाव थिला सेतेबेले भारतर भूमिका कौन थिला परवर्ती समय एबेर भूमिका को आपण केमति देखुछंती नहीं सेतेबेले भारत विरोध थिले समान भारत जदि अमेरिका को समर्थन करथला ओसामा बिन लाडेन इश्यू पर सेप्टेम्बर जो 2011 जो सन्त्रासवादी आक्रमण परवर्ती पर्याय पाकिस्तान माटी आमर बॉम्बे जो विस्फोरण ये सन्त्रासवादी आक्रमण जो भारत गोटे निर्दिष्ट लाइन नौला तेणु से विरोध थे संपूर्ण विश्वास नाला जदिव केते क्षेत्र में सहयोग थिला किंतु वर्तमान तालिबान सरकार को आसिला पर तार प्रथम काम होईची से पाकिस्तान विरोधी द्वितीय कथा हो भारतर सहयोग को से ग्रहण करुच्ची एवं भारत सहित जोगाजोग रक्षा करुच्ची एवं रूस सहित भारत जो बंधु राष्ट्र रूस सहित जोगाजोग रक्षा करुच्ची तेणु ये सब दृष्टि पाकिस्तान दुर्बल होची तेणु भारत एक परिपक्व वैदेशिक नीति ये ग्रहण करिछि प्रैक्टिकल वास्तववादी दृष्टिभंगी जदिओ तालिबान रो जो सन्त्रासवादी दृष्टिभंगी अच्छी रक्षणशील दृष्टिभंगी अच्छी बा प्रतिक्रियाशील दृष्टिभंगी ताकू भारत ग्रहण करू नाही किंतु भारत जो बाटर जाउची से आस्ते आस्ते तालिबान रो जो ढांचा जे गोटे इस्लामिक स्टेट तैयारी करिवो बा प्रतिक्रियाशील राष्ट्र प्रतिष्ठा करिवो तालिबान बुझिबो जे अंतर्जातीय क्षेत्र में एई गुडी संभव नुहे तेणु ताकू विकास रास्ता अपनाइबो पड़िबो भारत सहित सहयोग करिया पड़िबो कारण पाकिस्तान ठू सहयोग आउ करिवार आशा नाही से बाट मुळी गलानी कारण आक्रमण प्रतिक्रमण रे तांकर 998 जण मरीगलानी सैन्य एवं तांकर सन्त्रासवादी गोष्ठी जोटा कहते अफगानिस्तान लोक से निरीह शिक्षित महिला अच्छा तेणु एंटायर डायनामिक्स चेंज हो बर्तमान भारत 2021 पूर्व जो भाई भाव में तालिबान बा अफगानिस्तान सरकार को देखुला तालिबान को देखुला बर्तमान से दृष्टि देखुना तालिबान भारत को से दृष्टि देखुना तेणु केवल पाकिस्तान ये फैक्टर नुहे चाइना गोटे फैक्टर हो रूस भी संयोजित हो गलानी तेणु आप देखिए ईरान रूस चाइना ये सब दृष्टि भारतर क्रमवर्धिष्णु भूमिका रही तालिबान भूमिका रही जेमली भाव में अफगानिस्तान रे देखा भारत सहयोग हाथ बढ़ाई ये बड़ परिवर्तन आम आशा करवा ये डायरेक्टली आम निश्चित भाव में कहवा ये पाकिस्तान को बड़ झटका भारत जो भाव में कूटनैतिक भूमिका वर्तमान ग्रहण करुच्ची बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बेहरा आपन समय आलोचना पाई।